Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa ibti'ada waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Ulama'unal a'izza wa masyaikhunal ajilla, para alim, para ulama, para masyayikh, para guru. Secara khusus ajunan semulja Hadratas Syekh Hadratul Mukarram Kiai Haji Musleh Adnan, sesangat abdina amul jaki, sesangat badan kaula ngagung-agi. Ajunan semulja Hadratas Syekh Hadratul Mukarram Kiai Haji Zubaidi, juga sangat abdina taati. Tak kalep ajunan semulja Kiai Haji Musiri Karim, ajunan semulja Kiai Haji Sin Haji, ajunan semulja Kiai Haji Abdul Halim, ajunan semulja Kiai Haji Hafiluddin. Terjugan tak kalep ajunan semulja Kiai Haji Khalili selaku pengundang beserta seluruh jajaran majelis keluarga ben sedaja para alim, para ulama seampun hadir nyoon sapora tak bisa nyebut asma ajunan satu persatu karena beten kaula tak oning da asmaipun. Namun meskipun beten kaula tak nyebut, sedikit pun tak mengurangi takdim dan hormat abdina da ajunan. Allahu a'lamu bi asmaihim wa hum yukramuna indallah. Para sepuh, pilih sepuh, secara khusus pemangku desa setempat, hadir di tengah-tengah kita Kika Dinto Bapak Haji Lutfi Sarjana Hukum beserta seluruh jajaran perabot-perabot epon, perabot desa epon, ben sedaja hadirin hadirat muslimin ben muslimat jamaah musalla Sirajut Talibin. Alhamdulillah kaula sareng ajunan kesempatan mangken sareng Allah takdir alengki apolong majelis sesae tempat semulja pabareng kelaban orang-orang semulja ki Allah, para guru, para alim, para ulama bulan semulja ki bi Allah iki kak dinto bulan Muharram. Semoga kemuliaan kak dinto beni cuma itunya bisawas sampai ke akhirat kaula sareng ajunan menter pakuna teti orang mulja, sehingga seteja hadir tercatat sebagai ahli-ahli swarga. Salawat ben salam mukete pada ajunan Gusti Kanjeng Nabi. Sekak dima Gusti Kanjeng Nabi kak dinto ampun abek ta kaula ajunan dari petengah budu eki bekate rang ilmu. Sekalaban ilmu saebek ta sareng Gusti Kanjeng Nabi kaula sareng ajunan bisa abitaaki antara sehak ben sebatil, antara saya ben setak saya. Kalaban raja pangarap semoga saja sehadir malam mangken termasuk teti orang sekenging syafa'aipun Gusti Kanjeng Nabi yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Amin ya mujibas sailin. Selanjutnya pun beten kaula nyuun saporah dak sateja hadirin menabitan kula de panglambat nggih. Nadan gela ki bada acara nang daerah Kuel. Jadi tak langkong seporana ten kula sedepa dekat dinto sampai lambat. Aslina benih kula selambat keng sampian saya kak kantong ada gelung ki. Jadi keng sampian datang kol 12 malam kan nyaman kula tak usah pidato langsung mulai.
Cuman jak sini ke risiko, teti mau beli nomor 2 ni ke risiko. Bila lebih gelak ke masalah dan ni ke orang ngokoning, kula padang jak celeng apa sih? Celak orang nak pacang pembanding. Kula mana futuban Jokowi pancak, yang mana futuban Kiai Ma'ruf Amin sedeng kula. Cuman jak ni manusia ni kan digawe macam-macam lagi. Minha khalaqnakum, manusia ni ke dari tanah, wa fiha nu'idukum, beli ke tanah je ke dari tanah, macam-macam tanah saya ke bagi manusia. Mungkin masalah adnan makin lapote, kau yang tak keton, cak tanah ke lis saya ke bagi. Mun gula cak dengan tanah kopi hengki, cak gelap pada kopi naben kaki buk, mun orang pai kopi akhir nabi tibian. Mun ngene ka pun cuma nak mas lagi buru makin laponing ku keton kak pada kopi mi koning, cak gelap cak pel-pel dia. Mangkana tak keton teku pasar pelumpungan teku mun muana tebote keng leer celeng ngkin benih sambian bu orang nggih ya mun sambian orang Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah Subhanahu wa taala ada bu dalam Al-Qur'an, inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Orang Bengkes kan tuh gitu. Orang Bengkes dan sekitarnya, inna iddatas syuhur saungku nabi tongna bulan esan ting Allah 12 syahra panika beda 12 bu yauma khalaqas samawati wal ard are dari pertama Allah agabai langit bumi bulan ni kelakar 12 minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan ni kepada 4 bulan saya muljaki sareng Allah. Panapa 4 saya muljaki Allah kak dintok? Setelok ni kak apolong, sesitung ni kak apesa. Panapa setelok? Dzulqa'dah. Senomor 2 Dzulhijjah. Senomor telok Muharram. Telok ni kak apolong, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Apa napa mi nyamai Dzulqa'dah? Qa'dah kak dinto dari qa'adah, artinya toju. Karena bulan kak dinto para sahabat kak dinto dimin prei dari peperangan sehingga para sahabat kak dinto lengki nang tenang pada bi kula ben sampean mangkin makanya nyami Dzulqa'dah. Dzulhijjah tempat orang Islam ala ko haji dak kabai. Muharram muljaki bulan kak dinto haramaki beda peperangan haramaki beda pembunuhan. Makanya telok ni kayak pegandeng Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ni kayak cangring Arab. Cangring Bengkes lain, tekepe, tekae, telempet. Saya nyamai tekepe je siapa gak ada dalam belakang. Ni pah mangki saya nyamai tekepe saya gua anak. Polan nyamai tekepe akhir orang Bengkes mau bangun rumah, cong cak bangun setia nak setiap bulan tekepe Arab apa kak takut tekepe. Entar ke coba cak ke setia cong, biar lebih ke Malaysia nak Arab pak takut tekepe. Sampai si abinya tak ibeki mun bulan Dzulqa'dah ni kalah nak cak akar setia cak abine setia cong tunda ke bulan datang Arab apa bah takut tekepe cak abine takut tekepe apa cangkul kan ni ke sare cak gila tak tahu ni kening dia punten gak gi dalam Islam gak itu tak ada bulan ni kesesial tak ada punten tat bulan tekepek ni kamu na bangun Roma esena ni ke atal-talan nungku salah laki bini atau karan panabit apesaan mun ongke ke Malaysia tepat ke bulan tekepek ni kesalahan di laku mulai tangkap polisi. Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah perlu ingat kali ketika ajunan abangun Roma tepat ke bulan tekepek ternyata tak buat ketika ajunan dak ke Malaysia ternyata mulai salah tak oleh PC sampean di polisi tangkap maka benih marga bulan nah keng pulan kula ben sampian ampun maka ada suudzon dak ke Allah Subhanahu wa taala mun bulan ni kae kelaku sampean tak kira becre coba panyangkan panjenengan dak ke Allah Subhanahu wa taala ni kae tefaki dak kaula panjenengan akatia dabuna Allah dalam hadis qudsi ana inda dhanni abdi bi engko je apa cang persangka datang ke bulan kangko mun sangka bagus mun sangka coba jelas lagi paham pada makin mempet. Makanya dalam kitab Sahih Bukhari ada buah ki ar-ru'yas salihah min Allah.
wal hulmu minasyaiton. Kayak ereng bengkes. Mimpi bagus ni ke dari Allah dah tengah. Mimpi cuba ni ke dari setan. Artena mun amin pecuba ni tak kira beda artena. Cak lakar dari setan bini dari pangeran. Mun sampian takok di Kanjeng Nabi bade situng cara. Falyanfut an shimalihi salasa. Sampian mun takok kami pecuba maka kapan ngeding tengah malam sampean langsung adep kacer paha copa telo kadeh cuh keng celing gelut kok bini na bedek kacer lah kayak mu ana dek cini kayak mari ini kepah doa napa doa Allahumma inni a'udzu bika min sayyiatil ahlam. Ya Allah, dan kula nyuwun raksa da ajunan tuan dari cuba mimpi. Mentokang cak Arab, pala tak tahu cak maksa. Takut marina Allahumma pah cengang sampean. Nggih? Takut cak ya Allah, pasalamataki dari mimpi cuba. Maka mimpi ni kata kira amudorotaki tak kira abahaya akidah kau depan jenengan. Cuman cak yang matur cak teleden. Kapi ya rete. Napa boleh karo mimpi cak munyen teke ke bayi bitong negelebunan. Teke menang dia. Teke kalah kana. Teke menang boleh dia. Teke kalah. Kan beda sini ketanggi. Munyen wak-wak beda orang mati. Mati deh leku. Di baring tu pani corona ada wak-wak tak mati kabiri. Tangki. Ini mah beda wak-wak kamu. Jadi sampai ke wak-wak mati mun di baring jo. Tangki. Jadi pun gelak ke masjid berempai kan tu abing. Sak jadi kai Bangkalan ni ke beda sabik 150. Para ipa gemet debi malaikat ni kayak. 150. Cuman kula ben sampean masalah musibah tak usah terlalu pikir cak kok takut gelu beda corona tidak corona mati pakun bedeng ki napa ki engki beda corona tidak corona sakit pakun ba malah aja pun gelak kasa ikir pikir bi kula justru untungan sakit abareng ben sakit ketibi arapa mak kita nyandek kata tang kita coba Eropa beda sasilat bareng kula baru mangken beda orang ngasilat ke koceng ni. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi mantar bi Allah Subhanahu wa taala penyakit ini terus pah cabut. Bengkes terus tada engki. Terus beres. Alhamdulillah kula kegeng senapa areh dari mangkene kauncengan dek ka beturi. Akhirnya bade situng jai ni ka ada budetan kula kiai. Katina apa Bangkalan kiai? Bangkalan alhamdulillah abid setada yang kula abid seberes. Mek bisa kiai. Engki. Kan tu mungkin Pak Saran kiai. Ini kan langkung sekitar setengah bulanan dari mungkin. Cepon makasan kota nikah bade sebagian songkan malah betul malam nikah cepon semate ketelok abar. Malah ting cepot niki faya mungkin ketelok jai mati abar. Bangkalan abid seberes jang. Orang sakit beres jang kula. Semate eko furaki ku bikul. Ya mangkane ki baga mekasen reng sakit. Pahatanya ke kula engken. Bangkalan bisa beres dak ada penyakit nih. Kenapa rahasiana? Jawab bi kula punten Bangkalan tak ngakui rahasia kiai. Terus keng senganam ngadeun ya mekasen teng sibudan jenang tenang engke norok giliran tengki kan sampang mekasen sumenep jada panapa Bangkalan ampun dinyatakan zona merah bekto nika kula kaunjengan keperageun kak Bangkalan zona merah sampang mekasen sumenep jada panapa kaunjengan kula keperageun pah kiai perageun ni ke pondok pesantren ni ke abdi pengumuman ke seteje santri ben orang seniku pengajian taun le asalaman ke Kholil Yasin dari Bangkalan pulan ke Kholil dari zona merah. Kula kapan datang ke pipah tanah ke sini kata langkong kiai kula keng tipun kapolsek gela pakon prokes protokol kesehatan dijaga demi menjaga penularan virus 19 kula kira pikiran ngara kula nya ku korbina corona ngara me yonceng sekali mun tak salam na jang kula me tak abecco pira pajang kula ki pacek sarana gelu haram tak salam ni kula kira pikiran ya dina mung krode tengah kita asalaman yang mun mole na deket ara apa mi agelak sampean kak hanya kuking repar-repar amplop gula bi sampean punten mau beli ni kemun sampai pah pidatu saya yarap amplop ni ketusa raja kak mau beli apidatu mun pak saya yarap mau beli ni ke amplop tusa raja kengki raja entusa nang unceng mau beli kita beri amplop tanah kerja ni kak kerja kak gula amplop ni ko nomor peto asli ni mertung ni ka esen jadi itu kok Abang tena ongguan kak ongguan. Kula ni ka pengajian ni ka Pak Kalih tak songkem ni ka. Biar kancak telepon tak takut kengi kolopay. Punten jak kula bini kengi ngalak derep. Tak mun ngalak derep pala tak beri event. Jak bini kengi ngalak derep kula kengi ada uang ki. Beri ka anak pala tak beri dente ai ki jak. Pala dente tak lebih beri moli yang ki.
Apa tuh man sekalian kulit daerah Bangkalan daerah Kokop nih kak, daerah Dupo, yonceng ten kulit, tak songgemin, tahun deh tengah yonceng boleh, ngetes cang kulit nih, entar kulit kak, alhamdulillah nomor 2 songgemin, keng saya ada untuk kuntai bejer kak ini, cuman jaman kibur cak benih nyari amplop engki, nyari esen nih kumpul, Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi Bangkalan mereka ada ni kebenik dengan kui malam-malam lah karo Bangkalan ni kan ada malah pemerintah belum mengadakan PPKM, Bangkalan itu sudah mengadakan lockdown parsial kan. Kelampes belum ada PPKM, Bangkalan ini sudah menyatakan Kelampes dan sekitarnya, kami desa Kelampes lockdown parsial, saya luar tak boleh ke dalam, saya dalam tak boleh keluar kecuali keluar dalam. Ada apa yang gelak sampean? Maksud saya di kantor tak boleh ngeleleng ke tisa luar, saya tisa luar tak boleh ngeleleng ke dalam kantor, kecuali saya kantor yang ngeleleng setetangga entah usah ke. Pak Pak kering apa di nak dipajak saran saya artinya. Allahumma sholli ala Muhammad. Nanti Allah terus tak apa beda boleh penyakit ni. Amin. Allahumma. Dan gula benih orang dokter, gula benih dokter, bukan orang-orang pemerintahan. Dan gula tak ngerti ke penyakit. Keng mundi bering penyakit semenimpa Bangkalan sampang Mekasen Sumenep nika mun eka bela corona kak. Nika tidak sesuai dengan definisi corona. Nggih. Dadi mun eka bela corona secara definisi tak sesuai. Bitan gula ke bela, gula benih dokter, gula tak ngerti. Karena corona ini penyakit menular. Jadi gula ngibo corona dari Bangkalan kak kantong. Tojo gi buruban ke kholili, ngalle ke kholili. Oleh teluare ke kholili songkan. Songkan ngalle ka rajina oleh teluare rajina songkan titile ngalle atahap mun di baring ku atahap cek sekredo pun sekek kebi thank you cek Bangkalan beniknya may corona inya may korenan cek peroma sakit sampai bedengok cek Bangkalan pokong lek mun tak sakit setiaan di otang iku alhamdulillah gula mari majar ada 15 hari apa cak gula mun sikita majar tengah sampean iki putan menter terus selamat amin mun bade sikit songkan menter tulia bares mun sebares menter tak songkanah sel ampun sete menter husnul khotimah sekitar sete sebade menter lanjeng umur mun parlo menter tak tematian siapa ngucap amin je bu siapa aku tak di tengahnya abenja pun lagi ngetelur jadi kipat arangan boy itu kok Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi corona itu menular benih sekali depan ngari bering sampai elang cempok ini kebeda 2 orang tak tuman keluaran romaring sepo bini ini kesake saya nomor 2 corona itu untuk memutus mata rantai penularannya dengan cara karantina atau isolasi mandiri kan senikah jadi saya tepanin sabak gelum kamar 14 hari kunci labeng cek gak buka sekali oleh 14 hari buka mati kan senikah caranya isolasi mandiri otabe karantina otabe mun atom wana kina ku dong codong roka kamari bering beda karantina ibengkes beda karantina beda isolasi mandiri beda protokol kesehatan mari asalaman sampean cuci tangan asalaman cuci tangan cek ngakan tak beco keng ketika beres kapi apa tak beres kapi saya kapi apa tak saya kapi jadi secara definisi menikah cak corona kau tuna tak beres cuman cepon guru tak penting abahas penyamana penyakit tak penting nyalaki pemerintah nyalaki orang lain sepaling penting nyalaki abek tibik kula ben sampean mik pola keng tu saja kelumi penyakit ni benian kak nggih kula lambat teman niku situng hadis orang ini kemun songkan 4 malaikat ni keturun kak sepertama malaikat ni kenyabut anu ramuah malaikat nomor 2 nyabut rasana deureun malaikat nomor 3 nikah nyabut kekuatan badan nomor 4 malaikat ni kenyabut dosa keng mun di beri ngara malaikat seturun ni kalema ce elong pah tengel kak apa guna nguti akil 15 hari kuning ngiding panapa cek bal semit iyo made bau nah nyak rok made bau nah pokong elong tak dingiding panapa sekali keng mun kepepe ki kining jaga aja ki ning ya mun kepepe bareng tak ngiding gak yenakin vaksin sareng ki keng cuma bek ni benian eto nggih mun masalah keng songkan bola mbek ring songkan mun masalah keng mate nak bola mbek keng cuma mati abeureng sakit abeureng cuman pun ki buru lah karang ana beureng ring mati ni kama kita nyandak punten tak coba ro pala kebele mati ki yang ki tengki sepora kaki kepatian kok tak nyandai di nak ring kepatian lemak tetangga kak padahal makai kesekali pada tak antar ki yang ki cuman dengan dia ada sakit mantir terus lestari amin Allahumma la ulama menyatakan masaibu qaumin 'inda qaumin fawaid musibah situng kaum ka kaum selain ini kebeda faidana tarik kula ben sampean kalak faidana mangken lembek tahun sangat-sangat dan kula ki engak kak dan kula dimin tahun sangat-sangat kula ki umur belum tahun lembek kula ki kene ni mangken bakun kene
Kulo kapan dateng turun di sepeda ki, bro rabu ke holil rabu pu kempuk pah ngocak. Asli nane kene eko. Cak gelem penong benaku wari biku ake, Bung. Kuler sini kene karo orang ngetok. Lambatan kula ingat tahun sangak-sangak ni kempuk ni ke masjid ka. Mun malam Selasa. Emik ki ngakui corong, setrum ngakui aki lambat. Napa saya maus? Thumma arudduhu minal aras qabla an yabrudal faras wa qad nala jami'al ma'arib sallallahu alaihi lambak ni kak selakit saraita min haramin lailan ila haramin kama saral badru fi dajim minadh dhulami lambak tahun 2000 TV mulai merata orang andi tahun 2004 banyak orang andi HP di beun elang burdeen tak osom untung 2000 selekor ni kebeda penyakit elong tengel benih kalau masjid ban musalla maki kaimbong pahawon coran baca burdeki li khom satu napal kapi tulat je tak sene ka jenung li khom satu ni ka elang jenung ekin abang ki ni ka faida nah faida mangkana kula ben sampean adzikir ka Allah ni kecek karo kalak putona kanjing nabi ni ka adabu ta'arraf ila Allah fir raha ya'rifka fis syiddah kapangeran engak ni kecek karo ketika songkan ketika butuh ketika parloh ketika bunga pa engak cek ke peke adzikir ketika susah ketika musibah Allah bakal nolongin makanya cepon Gus Dur kalawan Allah kang moho suci kuturang kulan rinulan wangi ditirakati diriyadhahi zikir lan suluk jongan tilali zikir ni kasiang hari siang malam kotu bada torikot kotu bada tarakat kotu bada riyadhah kotu latihan cak buambu mun siang malam manusia ni kata ke peke ke Allah maka cak pun Gus Dur uripe ayem rumongso aman tunungi rasa tandoyen iman sabar narimo najan pas-pasan kapiti naktir saking pangira arah pemik cenggeng kak tak ngerti lek artinya ni kampian tak ngerti oh ya pada ki. Jadi kulenya kurang je, bebi sampean. Saya sendiri je, bagi muslim ni kering Jember, Madura keng swasta, di bulan Madura keng negeri ki. Keng apa kana negeri bisa swasta, kuningan swasta. Cak gula tak on yang mencak je, pada Madura na. Nek artinya mun nak meriksa nek ke muslim ni, insyaallah oh, nek artinya cak je. Kula pada Madura, bukan di sampean, keng kula Bangkalan Bunber. Keng kula ni ke Madura bagian ber. Keng orang tak percaya mun kula ke orang Madura pulan muan ngak ring Arab keng ku. Haji sampean tak percaya jengki. Jak saking ngakui bahasa bengkes ni kak. Oh diing nyaman rasana aman mantep paate tanda keng iman sabar narema sanajen pas-pasan benih mas pas tabunan benih sakabina takdir dari pangeran sakabina takdir dari pangeran ya Rasul salamun ya Rafi asya atfatayyaji ya ailal juh ya ailal juh Pon, sepertama, kenapa sepertama? Harai kelopai, cek le, burung ngacir dinari minta kita mulai lay langkap yang. Sepertama bulan Dul Hijjah. Oh, tempat kering apa kaki bu? Jangan kita turun lay langkap. Sepertama bulan Dul Qa'dah.
Saya nomor 2 Kenapa kok dinamai bulan Dzulhijjah? Bulan kak din to kaulaban ajunan haji dak ke Baitullah. Mangken selama 2 tahun tutup kak. Kulaban ajunan to rianyo on manter kak din toh kondisi nikah panormal boleh. Amin Allahumma. Mangken umuran ni ke muka tapi sebagian informasi untuk Indonesia masih belum bisa diberangkatkan. Manter bi Allah bisa elaksan agi boleh. Nika mun negara pikir saking dari cubang zaman. Dan gula mangken nika gula kelahiran tahun 90. Jadi mangken umur 13 tahun gula. Arab pabuk. Iya telo utung siapa sih tak tutong bitongan. Ano gawala ki ngode kan tak tengah recet makine-kene ki bulan ki ngode gula ku ki renjang gula kain ki. No lihat depan ki gula cekok no leng ki. Dan gula mulai ki kene Bapak Ibu hadirin umur 30 sampai mangken tak teman mangki informasi mekani kay tutup baru mangken. Masjid tak teman mangki kabar masjid ni kay tutup baru semangken ni. Nggih. Tak teman mangki informasi sekolahan nikah stop sampai 2 tahun baru mangken ni kali. Alhamdulillah untuk Madura aman kak. Lebih bangkes buada aman. Alhamdulillah. Mau dicoba nih bahkan di Bangkalan Masjid Agung telasan Idul Adha kemarin kurang didik beda carok gara-gara masjid nikah kunci. Mau dicoba masjid jaraja na pengkirim bong ada. Pagar nikah kunci kabeh kak. Masjid nikah beri bacaan di luar ditutup sementara untuk umum sampai waktu yang tidak ditentukan. Bagian masjid jaraja ke pagar kunci kabeh. Bangkes alhamdulillah masjid beda kantor masjid saya pagar kunci. Ada jeng masjid ada pagar. Apa saya kunci yang ki? Karena untung sampai ditereng Madura nih. Mun pas sampai nutup masjid Madura nih kemaki polisi nadi buka saja ga iki. Makanya yang Madura nih kemenangan tapi nggak nih kan ki. Yang baik Suramadu. Mau kemana Pak? Surabaya. Ngiba surat swab tak ngiba. Vaksin tak ngiba. Swab geluh. Tanya ki. Sampean mari vaksin Pak iko. Mari cang polisi cang takut todus. Oh ya Pak ada mari kiai iko. Di sampean kemas surat apa? Bede kantor. Pak ada di hule bede romai. Baik bede remari Madura munde. Jadi kan ada sepeda ani Mekasen salah guncing telok tak helman. Bede lampu merah celing kedek orang pah nerabos. Wah habis polisi prit mengkir mas mengkir dari kamu sampean bengkes Pak. Sampean oning tata cara berkendara oning Pak. Sampean oning cek mun lampu merah tak oleh nerabos oning Pak. Sampean oning cek kantor lampu merah oning Pak. Sampean oning cek lampu merah tempo nak odi ki buru oning Pak. Mik nerabos mas cek gula tak oning cek bedempian Pak. Ibu kok ruwet mana jendeng Madura aja ruwet. Karena saya nggak bagi bila saya ngajak ngale di bengkes sampean. Sampean ngale ada emak kak ingki. Oh ngale dentek sampai mati kan. Ini mantir bi Allah. Masjid Madura pakun ibu kak kati mangken. Amin. Eja bersekolah ani ke mangken 2 tahun ampun tak sekolah. Mangken ampun mulai sebeda masuk. Akhirnya sekolah lewat daring ngaku ya HP deh kak. Jalan akan nih ibrin HP kati nikah. Pah ibrin aki paket. Sekolah pun ten main game tak ambu sekali. Butuh tak butuh. Ini keluar biasa kak HP nih kak. Dan ku udah sering ngabela iman keaman. Mun sampean tak bisa ngontrol ku ongku kapotrana. Saya ngajak lagi HP kati nikah. Nih kebeni cuma banyak maka binoreng. Matlak lagi bini banyak online HP nih. Kina bangki. Sampean andi anak bini yang sampean mun malam beda ilmu kamar bi sampean kunci nak yesa. Keng mun potrana sampean si bini si beda ilmu kamar neku HP nikah. Maki beda ilmu kamar kemalengan sampean kak. Tak mun lambah HP cuma bisa nilpun, cuma suara. Mungkin pun ten beri cuma nilpun kak. Mungkin HP ini bisa face to face, bisa muak atau muak, bisa video call. Maki si bini beda ilmu kamar, keng mun HP ini kesek teku, beda luar asdina. Cak nilpun mungkin mua bisa padang. Bisa video call mungkin ini kebagi benteng jauh mua bisa ketela. Engki mun karo mua ini saya padang kak. Mun le ere padang sekali. Engki mun karo le ere saya padang. Mun macam-macam saporan nih kemaki pes gelenun bisa ngirim kotang nih kakak. Monta kelero beni karo kota ngedok maki esena haram kirim magi ya. Mi tokang gula tuh mani kirim mi bina kana. Papan tekai nak kana jang gula. Itu mau gula campur acara me kirimin video ngaji jang. Repot gula buka haram tak buka eman. Ada apa mi agila kak? Tak lebur sampean. Mun tak lebur nagin vaksin sara sampean.
Cak Kanjeng Nabi saadaku khuffatin nar bisyahwah dan jalan ke neraka nikah pasti nafsu ni keseneng ka iki. Mangkana kuliban sampean zaman ketimbang kita ora nyuwun ka Allah. Mentir Allah tu dia pelastari zaman nikah amin. Sehingga kondisi normal pole pengajian bodo pole ontong yang mature bagian kelebun ni kemengkal tak boleh bodo kerumunan ibu kibi kelebun tak boleh masuk sekolah kiai mengkal masuk kayak gitu akhirnya kiai semengkal kelebun semengkal mentir lanceng umur mentir masuk surga ada budian sampean bareng ini kan mengkal kapin kayak roca kurumun kapin ki keng bagian sampean sekal mengkal mentir bi Allah iba selamat amin mun seka maksiat bae mengkal masa kuliban sampean ka surga tak mengkal ka cak dengan sabu-sabu narkoba makin yang mbak ibunda aja nyotul ibun lauk yang mbak ibun temur nyotul ibun bara masa aku leban sampean ke surga bah tak mengkalah keng mentir bagian sekal mengkal nih mentir Allah ibu selamat tekapi teka hajat amin Allahumma bon sepertama bulan Dzulqa'dah senomor 2 bulan Dzulhijjah senomor 3 kak itu bulan Muharram makin nih kada pas bulan bede areh seistimewa bulan Muharram nyaman Asyura bi orang bengkes pah nyamai bulan Sorah ni ke aslina Asyura kalak gempang dadi Sorah ni ka matura sengarang kita burda ni kenyaman al Imam Abu Soiri dari Mesir cangreng Arab Abu Siri cangreng bengkes Ziri nggih mangkana Asyura dadi Sorah maki amanya amai barang matura compok ni ka nyaman ka seni ka kabeh ki lah bulan Muharram kak dinto bulan saya haramaki peperangan mangkan nyamai Muharram bulan kak dinto Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah bulan mangken kak dinto banyak peristiwa-peristiwa agung banyak peristiwa-peristiwa luar biasa Allah masalamat Allah nyaporah Allah ngangkes dari pan berempan belai musibah dari para anbiya wal mursalin satu bulan mangken bulan Muharram Allah subhanahu wa ta'ala nyaporak tusana Nabi Adam alaihi salam perlu ki ketika beda kalimat Allah nyaporak tusa aslinya kalimat tusa ni kebeni tusa pada bi kuleban sampian salah tapi salah tak sampai depak ke tusa ana sebab Allah ada busa nikah ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragada wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah Adam kakek ben Hawa nang swarga ya kakan kapi sebeda swarga je tapi wala taqraba hadhihi syajarah kakek saya ngajak semak kasih tumpung kasih nyaman khuldi nih cai pun ahli tafsir musar ilena saya itu tu khuldi nih kasih tak bagi deer Nabi Adam ni kata ada nik ada saya berak lau keng pada khuldi Kelero apa tak kelero? Punten tak kelero jas itu tu tak begitu ernik kerja pun ulama. Nabi Adam lo ada ernik, ada ernikah. Ini yang pertama. Nomor 2, setan seaku de Siti Hawa ben Nabi Adam kak itu ngakui asman Allah, kalau ben debuan billahi. Sehingga Nabi Adam ni kata pernah nyangka mun beda orang ngakui kalimat Allah kak itu nakal, tak masuk akal je Nabi Adam. Mun saking dari muljana asman Allah, tak mungkin beda orang ngakui asman Allah kak itu lecek. Akhirnya Nabi Adam kadin to kalaban esoro pentak bi Siti Hawa ada jadi saya minta dok ni kan Siti Hawa mayu kak ngakan njok tak apa-apa gelak jual sumpah mayu ngakan akhirnya Nabi Adam ada sekoni Siti Hawa abi dubu joraju saya ada cak gelak ni cerita tafsir gulangi la saampun buah khuldi ni ka masuk kalim tabu Allah makan malaikat Jibril tarik khuldi etabung Adam ben Hawa tarik si khuldi sebeda etabung Nabi Adam tarik ke atas ulan bek semua raja nyangkut ke air tak bisa keluar sampai makin pah cekak ni kan khuldi nyaman nikah beda mun kayak laki munding sampean tak ada ngelek ke bunda Jawa yang ki angkui cadar sekali beda ki leni ke buah khuldi ding Siti Hawa karena dua juraji saya orka tarik lo sampai 2 kali ngaji ya pada ireng dina aja pada ada mesin ranga kini mau dada iya tetine kewak buan swarga kak makanya bener karena anak kene selebur makin anak secek kene lebur ki lah Nabi Adam ni kecepun ulama Bapak Ibu hadirin turun ke bumi 200 tahun nih ke atobat ke Allah tak bengal ngangkak sera kak dinto sareng Allah saporah tanggal 10 bulan Muharram kenapa saya maus bi Nabi Adam tanggal bulan 10 tanggal 10 bulan Muharram seperti tinan celin saporah Rabbana zalamna anfusana
wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, Rabbana zalamna anfusana kula zalim dak kaula tibi. Benih bahasa nikah. Ya Allah, billahi bini kula sing ngajak empun dah cetok mata punten. Nabi Adam tak nyala akhir yang lain. Zalamna anfusana kaula zalim ka kaula tibi. Sanika carana orang ni kak. Kula ben sampean mangkin beri dalam musibah, maka carana muntro musibah ni kak yang kacak nyala aki pemerintah. Cak nyala aki tatangka. Tore, pola amik kula ben sampian banyak kula tu segala bi Allah beri musibah. Mun lang aku salah tibi bi Allah ni kak yang kak. Pada bi orang tar ke dokter kak. Ntar ke dokter nih kakak saya tambahi mun ngaku penyakit TB mun penyakit orang saya aku tak kena tambahi tangki ntar ke dokter sambian sakit napa sambian kak abu kula nih kamu tedung ampo metonang konang boleh buru bedai putol mun metonang konang benih maksudnya metonang konang nih kak enggak sing kepetengan kula nih kamu na jalan soko nih kang ronyo dan nih kamu nih kebala penyakit TB bi dokter beri obat sambian disuntik beres keng mun saya kebala penyakit datang keharam tak kena beri tambahi kudo cetak ke tangki sampean apa pantarkan tuh gula pak dokter celau ni kamu tedung ngampo sakit cetak cedak jampo kepetengan di celau lah ni kesampean salah tak beri salte ko penga sani kau ring ni on sapora ka Allah kak dinto aku tu sana tibi insyaallah bi Allah bakal isapora amin Allahumma aji celing kapi celing dem aja kapan ki musli jag ke pangalai ki musli kapi nakar de iya mun si ganteng lebat si juba itu nake waktu pak gareng apa dinari bah jadi jan negel sarayta min haramin lailan ila haramin kama saral badru fi dajib minadulami asareng ya rabbabil katur kia baligh waufir ini sudah tak minum dan ya wa si'al karami wa qaddamat ka jami'ul anbiya'i biha warrusli taqdima makhdumin ala khadami asareng ya Rabb baligh waghfir lana ya wa pon tanggal 10 bulan Muharram Allah nyapora Nabi tanggal 10 bulan Muharram Bapak Ibu hadirin Allah ni kanyapora otabu Allah kak dinto narema tau bete Nabi Yunus ni ka ada wani ka 40 tahun 40 tahun ni ka oleh umat ning kedua buru Nabi Yunus ni ka ngangko ka numpak kapal untung tepak ka Nabi Yunus karo ngangko tepak ka kulpah meleki mercon boleh aletuk kabeh nggih 40 tahun oleh ning dubiki orang ni gelo king tepak ka cedak betu king ngarang 40 tahun akhirnya edilum tasay kak dinto kapal neka aguli santa kebiasaan kapal neka aguli santa kar menikah muatan terlalu banyak kutu buang ke seorang iyundi saya kutu buang keluar asmana Nabi Yunus orang lain tando enjok yang fokus riang iyundi boleh Nabi Yunus boleh iyundi boleh Nabi Yunus ada bu tak usah kena tak usah undi kok aloncak bayi kok aloncak Nabi Yunus pahayam buat kena bencukok ilmu cukok ni ketada lain saya baca ibi Nabi Yunus La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Anika inni kuntu minadh dhalimin ya Allah kula ni ka orang zalim. Benarnya laki umat kula pangeran. Billahi jak keng umat tak mengkala kula tak buru pun tak nyalaki umat tak nyalaki orang lain. Inni kuntu minadh dhalimin. Mangkana mangkin kula ben sampean tak ada boleh lebih penting to nyun sapora. Aku cak kula ben sampean banyak lupa ke pangeran, banyak enteng, ibadah tak istiqomah. Mangka Nabi Allah iberiin musibah ni kene ni kakak iki na bangki. Kene mangka naman tertiti faida sehingga mula aroma saja abek klero abek salah insyaallah yang kak sareng Allah. Amin Allahumma. Tanggal 10 bulan Muharram Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah. Allahumma salamat Nabi Nuh alaihi salam dari banjir bandang yang meliputi semua bumi.
Bahkan selebih para pole. Nika setekelem benih cuma orang kafir. Nabi Nuh nika anang tibi nika tekelem. Karena orang kafir. Nabi Nuh ngajak, ya bunayyar kam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Qala sawi ila jabali ya'simuni minal ma'. Qala la 'asimal yawma min amrillahi illa man rahim. Jom. Nurut engkau nak, cak nurut orang kafir mah engkau. Enja pak kau tak nurut akak. Kita nak kau dekin terak atas gunung je dekin kau selamat. Ngocak kita marah. Eklunyok kena benaing matikan andalam keberadaan kafir. Markena tak atoro Nabi banjir. Beri saat bu sampai 40 hari banjir. Bi Nabi Nuh ni kakapi paung ke ceren 2 lagi bini, marmud 2 lagi bini, mankoman 2 lagi bini, tongo 2 lagi bini, rotsorot 2 lagi bini. Engke. Jadi mungkin saya dari karen ini ke bagian saya masuk ke dalamnya. Okay. Sampun nak tanggal 10 bulan Muharram selamat Nabi Nuh pah mapolong mayu siapa saya andik dari karen beras, siapa saya andik dari karen otok, siapa saya andik dari karen kacang, siapa saya andik dari karen kedeli. Pas polong pas ke bayi tacin. Sampai mungkin tacin ini kayak kelaku biar yang bengkes supaya nyamai tacin resem. Mi tak resem aja kapi pasang ke dalam mungkin. Aning tacin aning pedis cak beda capi nama. Nggih napa nggih? Nika keterangannya kayak tulis sareng Asy-Syaikh Abu Bakar Sato dalam kitab I'anatut Talibin. Bahwa pertama kali saya beda kita cin bubur suran, otabah tacin resem ni ke Nabi Nuh. Sampai mangken kula ban sampean agabai pentangkel 10 mengenang bagaimana Nabi Nuh menyelamatkan diri sebagai generasi Adam kedua. Karena samarin ni kata ada orang boleh kerokeng orang sebelum kapal sampai mangken teti kula bi sampean ni ke keturunan dari ni ke kapi. Di tanggal 10 bulan Muharram Allah Subhanahu wa taala kak dintoh masalamat Nabi Musa dari Fir'aun. Nggih. Dadi tabung ke laut, buru ke laut, tabung ke timur, buru tabung ke barat, tepat tanggal 10 bulan Muharram Nabi Musa kak dintoh epas beda ia dengan sungai Nil. Tak bisa buru. Buru kak kemapun lek kepong kapi. Akhirnya pas Allah ni kak ajabu untuk tungket deka etaporaki ke sungai Nil leka pas apian. جاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. Epiyak di jalan tol aing ni kabeh salebet Nabi Musa ben rombongan Nabi Musa depak ke pinggir ban para kaum Bani Israil Fir'aun bah nurut bunte depak gentengaan itu aku lagi boleh bah aing asam bunga ada Fir'aun lepan ketika sekarang kelobok wah padang gembira neraka cepon Al-Quran wa antum hina idin tanzurun manusia ni kemun sekarat padang napa swarga napa neraka padang neraka pah amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Aduh pangeran kula iman semangkin kula masuk Islam kula percaya mangkin jak beda Allah kula percaya ke pangeran Bani Israil kan mangkin kula masuk Islam bu Fir'aun masuk Islam sebelum mati. Nabi Musa tak tahu cak Fir'aun masuk Islam. Allah seoning, Allah senyampit. Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Mi setia ke beri dem kakek. Kasep ka. Fal yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Fir'aun kakek buat Nabi kau tanya pancor sampai tahun 2000 selekor. Mak lereng bengkes bisa mikir cok lambak beda orangnya mana Fir'aun. Isra Islam tanda kapan tompes masuk Islam. Bi malaikat pancek kelela pas tompes sekali eko. Islam Fir'aun tak terima. Anapa mau dikeluh. Kasep cak bengkes benih cak Bandung. Mun cak Bandung kasep enggak seneguk mikir dia. Akan langsung ngerti. Ada celingaki pun langsung ngerti. Ya bentar aja aku tibik siapa sih ngal mafukinya. Cek melas sang kila kala. Ki melas tadi kiai tak pati gentengak gula ni ke melas kan. Allah mun tak ngaku ada ring parjaje ki. Sampai bini gula tak parjaje cek gula genteng heran. Setiap ke pengajian untung makin lah mulai beda video beda YouTube ada mun ki ada noleh gula elang iki.
Allah cang kula teman kawan jangan kebesongsongan nih keben supir ngantuk bi kula serote dungi budi kula nyetir tibi bi banser pahayam mbak pintu gerbang cang tuan rumah bagian mobil kiai pemasok kula nyetir tibi pahayam mbak bi banser mobil kiai eki pak jeling deh kemana kiai nih Allah titinya ku absak apa sih ngucap jangan selti Aceh dek kedung Arabi kula mak kita kiai mun tak pati gedeng melas buking tak itu mau biang orang tangki ontong kena bulan beda deno beda jual nah hanya kuam bulan kelaknya bangkap biang orang ada jual tak kira temu kok pandai kira tujuh kak kursi di sini apa nolnya kuliah sedek kak kapan datang kuliah kan tak teman dengan kuliah surban ini kapan sedek paling kuliah pun ke atas ah kuliah kelampian pote bu jarang kalau mangkene bulan kuliah Jumatan sebagai Jumat dia baik bahkan tolok teman kelampian pote kuliah apa ini nomor situ kuliah lah karena benih potran kiai benih yang tak andi makai kocap pote billahian di rumah kok mun Jumatan ni pasang kapi ko ca pote surban pote kelampi pote sarung pote ate pote kula kapan nak kacabah keremu ana celeng bi tibi ana kula teman pengajian daerah Bangkalan kula polan pengajian nika Bendung benjalin rosak kula tak mobilan apa mana mobilan toko tak nutut ya sepedaan kula jadi sampun depak ke pengajian sepertama dan kuda nikah ya mbok bi sakeran apa tempat parkir sepeda si tukang parkir nikah akhirnya gula mik la turun mik la amit gula kusma bagus cek menemes tak langkong kaki sepeda gula cek masuk ke dalam baik antu boy cang gula mun sepeda masuk ke dalam takut sima keluar dia kita bisa gula sengal lihat tuh tepane sepeda lain mik la amit cek bagus gula tak langkong kaki sepeda gula cek sebab ke dalam kaki baik luar boy nyampit pemasok jong ini nak dia kena kiai dek cong kok pemasok di gulero pemasok menjaga pada cara mengarah pengen kangen apa masih gelak ruang ngarai kau menjaga pantoran gula sepeda apa itu mengambak yeting pentas kak ben berkata tompes gobi gula sambil namun ngejang pengajian sambil ku YouTube lah mak liatem tak ada yang padang cat andi paket sekali yang bengkes ini Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad sejam korang didi siapa sih turun bu? Caki nggak boleh sejam kurang didik. Apa pokok mun gulen apa yang sebe? Bal yang sebe terus tak kira turun gulen. Hahaha nggak sing tahu kakek mana. Tak neng. Lebur kata je boy abi dari sembiku kangku. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allah juga menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihi salam pada tanggal 10 bulan Nabi Ibrahim ini ke Yobar bi Raja Namrud kak Yobar kebetulan saya Yobar ini tepat ke tanggal 10 bulan ketika Raja Namrud dibakar hidup-hidup oleh Namrud kajuna banyak apa ya rabak santak luar biasa. Cuman apa firman Allah? Ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Apa? Celap kaki celap kaki. Wa salaman ala Ibrahim. Pasalamat Ibrahim. Apa ya ni karaja lamate kajuna sebanyak ni kakarelolongak. Nabi Ibrahim ku tak keluar dari tompok ang arang ni kekalaban kebadaan ku mikil. Cel. Subhanallah ni kamu lah kesokan na pangeran apa ini kecelep kak mangkana orang masuk neraka si panas ni kamu tak bareng ridho na Allah mun bareng ridho na Allah tak kira panas semakin masuk neraka neraka ni kebeda olar beda kala senyengak ka orang masuk neraka keng tak panas olar ben kala pulan masuk neraka kalaban ridho epon Gusti jelas engki paham mangkana ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim ni kalamba ikebay mal amalan makle tak panas bi apoy sampean mun tak percaya mangken pah butiaki maca nikah ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim nikah baca 333 nggih mari baca 333 pah cop-cop pulang mari cop-cop pah over ke kompor 5 menit insyaallah poton lima tak manti tat beni Quran nasi tak manti kula bi sampean onder dilebut tu mangken nggih onder dilebut
Idil fata hasba'ti qadihi rufi wa kullu man lam ya'takid lam yantafi. Mun tak yakin cak baca pun tak kira mati. Cak kula ban sampean mun beri malam-malam makin bah ngocak ke cek yo tiaki. Nah, cak ka pangeran ngotiaki. Pujuk lambat ni ke tak teman coba-coba ke pangeran. Tak mun minyak angin buat anak kok coba-coba itu. Mun ke pangeran cak tengok tia. Nabi Muhammad ketika mau hijrah Bapak Ibu dalam kanjeng Nabi nikah kepong bi orang kafir di pagar betis. Orang kafir ni ampun ngambek karena malam nikah beda kafir kanjeng Nabi bakal keluar dari dalam ni. Dalam Roma ni dalam kanjeng Nabi ni ketelo orang. Kanjeng Nabi Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali. Kanjeng Nabi pahdabu ke Sayyidina Ali. Ali, kaki tedung itang ketedungan dina ya, kaki tedung itang kasor. Engki. Engkau ben Abu Bakar keluar, kaki mak lainnya gungkok. Sayyidina Ali ni kegelem nah. Padahal ketedungan ni kesepaten nah. Roti dung ini kegelem Sayyidina Ali. Jadi tak kula kan usul, mik kula kanjeng Nabi. Pola Abu Bakar minta tuaan ko. Sayyidina Ali ni kekasukan iki. Kanjeng Nabi pah keluar, kanjeng Nabi ini kenapa saya baca Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin sampai waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Kanjeng Nabi macam ni keluar di reng kafir yang reng kafir makin melak mata negara kak melak king tak ngatela dari Yasin sampai waja'alna nggih napa nggih kerja mik manti atena kak innallaha la yaqbalu min qalbin ghafillahin. Allah ni kata kena nerima dari ateh seh ain mainan ateh seh sambil lupa pujuk ni kalau mbak mun maca tak pasih keng etremah arapah ka atena tembus kula ben sampean mangken pasih keng make pasih tak depa arapah pulan atena salbut nggih cak sampean tah la ilaha illallah la ilaha illallah make tah la ilaha illallah nase apa keluar ku tak sempat mele cukup sejak raja la ilaha illallah kene apa jalan la ilaha illallah kene apa jalan la ilaha mi'raj bah sabak dah benih reng bengkes kak sebanyak ni kayak coba kak coba timur apa tu kok yang mbak boleh nak kak iya hari tar ada dan nak rengko enggih salah ada itu kadang sampai nyentak saya dikeran la ilaha illallah la ilaha illallah pulpen malaikat tegar-gegar santak gelu iya pada terkadang lemes gelu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah dan malaikat jumpa piara colok menjaga lah dikir bener sekali cak kena tukung tanggung dai. Lah dulu itu enggak. Rasulullah cuma baca Yasin sampai waja'alna min baini aydihim sadda. Kami ciptakan tutup. Wa min khalfihim sadda. Dari belakang tutup. Wa aghshaynahum fahum la yubsirun. Maka mereka tidak bisa melihat macam ni kan kanjeng Nabi tak padang saya ketelak cuma Sayyidina Abu Bakar tak stop cetak ke parlu biar yang kafir makanya Yasin sampai wajah Allah ni kejadian ulama malam-malam mailang pola kepepet ku leku amal laki kak haji langsung gelak muni balai pasal romantik nah iya malakin jailah gelak muni balai dina ni mi pola sampean ku leku entar ke Mekasan kota kak depak kan lampu merah pah budak polisi jada abolia sampean tak bisa sepeda na tepak sepeda oblong jangan nelpon kelebun na gelu kak tojuk gelu sampean khusus kapi bagian rukuruh Fatihah si terakhir pah nyataki Allah keleban barokana Yasin ben Fatihah menter elangah Al-Fatihah pah baca Yasin sampai waja'alna min baina aidim sadda wa min khalfihim saddam fausainahum fahum la yubsirun kepak sepeda na sambil serepoh mari senikah lebet launan cek pesan tak mari tak mencurigakan launan lebet ting polisi lang tenang sambil toleh ke polisi sambil misem insya Allah sampian mulai aderet mi tak manti ya gelak saya Fatihah mantir elang aja untung karo sepeda ni seelang tak elang bener ngoreng aja cak mungkin ni kasini kakak dia gimana lambak dikira orang kupas ilahi rabbi anta maulana subhanallah banlos keng manti magi banlos dia kak
Subhanallah wa bihamdihi daiman abadan. Alhamdulillah. 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 Alhamdulillah ya karim ala kulli hal wa ala kulli ni'mah wa ni'matil islami wal iman. Allahu akbar. Lobar 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 lobar. Lobar 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 lobar. Ya lobar ki. Keng make lobar manti nggih. Angkan reng po sepo watu aja make dikeran salah lecek cocok kak. Lepen te tua naman tiocak je. Kelebun nambah abri pese. Ya ba bantuan kakak ke ba. Dari siapa deh cok? Dari corona. Siapa cok? Dari corona. Alhamdulillah. Tua akhir naman terlancang umur corona aja cok. Manter teka hajat, manter kita pakai Mekah corona aja. Ada makin Mekah itu tutupi corona aja. Satu tempat kasih manti. Karena ring po sepo. Karena ring po sepo aja lah tu orang kak makin salah lah tu. Cualah selaki kak. Nggih. Tapi entai tuan dah mare. Nggih. Ya benar ada ya. Ring sepo ni kerja pon ring kona pada bi Quran butuh. Ni baca tak bisa iong kole langka. Lah sabar ke baca mat we nggih. Lah tu orang tina. Bahkan etangkel 10 bulan Muharram pun mak lihat beli boleh sengaja lagi kaki. Boleh wah kerja ke. Ni kadek pun patai beli boleh tak mendeman dia pasal. Bahkan etangkel 10 bulan Muharram Kanjeng Nabi ni ka ada bu saking mulya nak. Man masahayatuhu ala ra'si yatimin rafa Allahu lahu bi kulli sya'ratin darajah. Pasera orang mun pas tepat tanggal 10 bulan Muharram. Mun tak sempat qadain malemangken pada. Pasera orang tanggal 10 bulan Muharram pas ngusap cetak ke anak yatim. Rafa Allahu lahu bi kulli sya'ratin darajah. Setiap situng obu dari anak yatim ngangkat derajat orang sing ngusar ni. Mun pas cetak ke 1000 obu, 1000 derajat sing ngusar yangka. Mun cetak ke 2000 obu, 2000 derajat sing ngusar yangka. Bade sing ngocak, mun yatim gundul tanda. Harami cek deletin nak kanak jimiknya si gundul. Mun yatim gundul ngusar tang cetak ibu ya. Begula ni ke yatim dugale. Bapak gula mate. Mbu alake boleh, mate boleh. Jadi gula ni ke yatim dugale, pola bade ngusar marah buk dana. Bagian saja adaran je dah. Bagian sepo-sepo seporana bi iya bi tak. Tak kau pan josar bah ngeltok kapi bulu namun bi situ bang kon. Mun sing ngodo nama-nama sonde. Engko waduh. Waduh. Dengan lagi belum tadi merdua. Anak kaki tak gelem tadi merdua, saya Roma merdua kaki meretung waduh mana. Cek bungan. Hahaha kok. Ini sudah kaki le. Ini kile hubungnya ke Subaidi bekolanya. Allahumma salli ala Muhammad. Pas Kanjeng Nabi ada buka senikah. Ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Kok je ben sara berjatim pada ban rek swarga. Wa asyara bi sababatai. Artinya orang menabrik ke jatim nikah pada bi dua kerikik nikah acampo apolong di swarga. Dadi malam tanggal 10 bulan Muharram nikah aslinya ka sunat ngusar cetak ketok nggih. Cuman masa bah karo ngusar bah tak abri ka. Nggih, dadi hadis ni kay papolong, dadi jatim pakumpul papolong pas sebut akhir acara raja ketika. Tanggal 10 Muharram tak milo tanggal. Jadi ini undur ka tanggal sanga bel. Aduh. Kicak jatim metu tak bisa hadir mun tak mungkin. Ki mesti tak ada bugi, ya mun tak mungkin. Wong tempon abeuring tak napa mungkin ka papolong abedang ki acara sini kan. Ika sampean sombengan da penten nika. Sombengan sampean. Majar napa tak majar? Abri napa tak abri? Oh, nikah ajwab kabeh. Kita abri kan samar mun lah nyaring dehnya. Sampean mah kita abri pese kak keun hadir ni kala nyumbang. Amin Allahumma. Nyumbang mah tidak berkatnya. Salah tak majar ana ngempak iki kabeh. Ya oleh menemben lah kena berkat. Aja mentepak kana saya kabeh meke sobone tak kina tanah legunya. Salah tak abri pah kira ora gelek jung sa. Punten tak napa tangki kak. Tangki. Dia kudung kaninya bi ke kholili ni. Kata kira kala rezeki na manusia ni kala umurah. Tangki.
Makanya tahun datang hadir polisi nama kita nyumbang lah hadir kak. Insya Allah dua kali akhir bah nutup tak kira beda kia aja dah. Mungkin bah nasi apa tuh bersedih nari bah beri tak beri. Punten mencari Allah kan tidak lebih banyak. Amin. Abri ke Jatem kak, abri ke Jatem. Tak mencilan kerdus kena ni kepunten. Mencilan kerdus. Oke, cak ring bengkes ni kebak lampu kak. Mau dia kerdus apa jolon tanah ngai pemasok kapi deh. Tahu apa abri apa nganak si dalam tak. Tengok lah tanah ngai masuk. Kesampian tak kira hilang. Nyumpang ke Jatem ni kesampian ku lekuk bekal. Eka polong bi Gusti Kanjeng Nabi. Umpama pesena sampian saya sumpah aki sabek kamu solabu tak kira hilang kak. Musola ni ke bekali tompak swarga mun sampean nyumpang engki. Nang siratal mustaqim budian orang seh akurban. Numpak sape kak engki. Sampean teman nyumpang ke musola, numpak musola aja. Nang ibun dimma, ya apa jangan sumpangan kak ya. Mun nyumpang sejuta nang paimaman pun ada di saja. Mun nyumpang 500, pang tapang di tengah aja. Mun nyumpang ning 100.000, nyandari bang labang gun temurnya. Mun nabri 20.000, asa na palipang pang luar dengan. Mun masangkeun 2.000 ruang, nang dekon deg baba aja kak. Musola na mangkat empian gogor ke baba aja. Ya baik surah apa? Ada jasa berdi tak pada. Punten tak kutu banyak berdi ni kak. Tak kutu banyak. Sepenting tak didik engki. Nabi Sulaiman ni ada bu al-mu'ta bi qadril mu'ti. Pemberian itu diukur dengan kemampuan orang yang memberi. Bade senyumpang ke musola ni ke 1 juta. Nyumpang 1 juta keng kare na pesena kare 10 juta andi pese 11 juta deh. Sampean nyumpang ding 2.000 keng iya sang kare na pesena kare 2.000. Kama banyak. Mun pesena banyakan 1 juta keng mun kencer na banyakan 2.000 ding sampean. Anapa? Sampean sa abri 2.000 saparutunya na sa ibeki. Candi pa 1.000 ibeki 2.000 saparutunya na sa ibeki. Sementara sa abri 1 juta ni ka pesena ki kare 10 juta. Tadi ki banyakan 2.000 mangkana mun nyumpang janya banyakan 2.000 boy ku lako kay. Napa kyo kay holiday ni kak ketika makin didik sepenting ikhlas kok. Kay mun kakula tak cocok ti nama kita ikhlas sepenting banyak. Ya mun 2.000 kapi bilis si Maria kak. Tak pun pangeran kebailangnya innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu. Pangeran ni kata ruwet kebailangnya langit kun tetiban fayakun maka tetih. Tasek kun tetiban fayakun maka tetih. Bumi kun tetiban fayakun maka tetih. Innama amruhu bainal kafi wan nun. Perkara pangeran karo kaben nun. Langit kun fayakun kun fayakun kun fayakun kun. Ke kolile bangun langker tak beri bese sampean pas ngocak. Langker musalla kun ya pakun. Jadi alhamdulillah pada sampengan Jatem kapi sahadir mantir sampean ke polo ngabi Gusti Kanjeng Nabi. Amin kapi mun tak beri kak iki. Saya tak beri mantir mampu beri amin Allahumma. Amin Allahumma. Tak kira jan korang berkesedekah tak kira jan korang. Kula andik tretan di Jakarta, andik tretan gule Jakarta, tretan kembur king tuan nikah. Nikah lagunya mana Romai Rama. Takkan susah karena sedekah, bahkan hartanya kan bertambah-tambah sebagai perekat si miskin dan kaya. Jalinan mesra antar manusia, kebiasaan bersedekah, sikap yang mulia bagi yang berharta dengan harta. Eko biasa niku orkes mah ke pengajian langal tok huna atau dengan bahasa senyum pun juga sedekah. Tepuk tangan no. Ada yang gitar pada orkes mana? Yang sini kemun lagu makin lambat le buru beda arti datang ki kak. Ni ka lagu kak, tak lagu ki buru ni. Keng cuman iki ganteng lambat beda tahun 90 beda lagu sini. Makin lagu ni kan nyerita ki tahun 2000. Makin bihulengan kangen dah depak lagu. Penduduk makin banyak, sawah ladang menyempit, mencari nafkah makin sulit, tenaga manusia
banyak diganti mesin, pengangguran merajalela, sawah ditanami gedung dan gudang, pohon ditebang jadi pemukiman, langit suram udara panas akibat pencemaran. Wahai pemuda-pemudi, sambutlah tahun 2000 penuh semangat, dengan penuh keterampilan serta ilmu dan iman, serta ilmu dan iman. Dapat ada Pak mungkin lagu mun lambai iki dingaki ni gaganteng atu mun lagu nak kana mangken iki dingaki ngres ngis kopeng ate arasa caltong engak bekto apolong tak bisa ngakan tedung engak ketika setong tika engak jerengkong. Oh berde boleh makin sanyar kak lebur sanyaran deh ya. Benih codut tepak ke peburu ngarah gini. Bapak Ibu hadirin saya muliakan Allah, semoga terima kasih sabdi kejatem ini. Amin. Jadi dereng penggalan salah kejatem tak beri ngusar kieu ka cetak ko. Ongko kieu ke atas panggung salah tak beri obung jatem apa bulus-bulus. Dia pakat tas makin teratanya mbuung maria laki ya iku adi ya salah tak beri mere bengka mau dibengkes ada video nengkin antar pada selamat amin Allahumma. Dzulqa'dah Dzulhijjah Muharram bulan mangken saya situng apesa bulan Recep manter memperingati tahun Muharram mana lagi manter akad ya Allah ngangkat musibah dari para nabi dan rasul, Allah pada ngangkat musibah dari kaula ajunan, amin. Akati cancina Allah setiap ngusar cedek anak jatem paringin saya derajat ajunan seampun beri ben seampun ngusar manter bi Allah ipat teka hajat yang ka amin Allahumma segak dinta si bisa sampai yakin Allah cek pada bentang bin nih kakek le kapan turun aku orang terus kok Allah mi cek pada neben se Roma. Njami metes yang ngucak kurang kangko juga kile. Mayu nerang kok ke Roma haram tak ipa kurang ngamayu. Empat derep na buabu keng ngamayu. Ada iya mun sapi datu genteng nak gana ya. Nabi pada salah dari saya pada Pak. Oh korang. Ngunceng boleh tahun det. Apa guna makin kau bedung telok kak? Seporan tak bisa melanceng. Ki buru mari ongke sekalian ekuel. Makin kanto ongke. Dek kita pak ke rumah ki ongke sekalian aku. Ayo udah saya. Neng saja dalam cerok norok kaki. Nabi bada kelerok. Seperaki kaki. Fuk seperaki fuk. Insyaallah tabang ki boleh tahun datang kaki. Ki lili. Insyaallah tabang ki boleh ekor umur ki beda. Insyaallah tabang ki boleh tahun datang kanto boleh gula. Sepenting sampean cender mati gelu. Yo banjak to kok mangkat kada ya lo atau mangke. Ego boleh mangkan cender mati juga aja gelu ge. Insyaallah tahun datang tabang ki boleh. Antar tabang ki boleh tahun datang dalam kebedan saat ban kengir itu iPhone Allah. Mana nabi bener asli dari Allah Subhanahu wa taala. Mana nabi beda kesalahan umber dari keendengan beten kaudah. Nyuun sapora ben nyuun penersaki. Punten kiai banyak kiai kadito. Ajunan kiai. Ay pokon pas tutup Pak. Tori pas tutup buk. Asline compo tak tuman nutupan tukang buka ngedok kuno. Haji Allah bacek sareng kaki teh. Wah tepak kareng ngapa dinarnya. Maksud tegulero mamun pengajian tukang mukang Fatihah kata tuman nutupan doa iki. Ya tetor tutup mantir barokah. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amah ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم
اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولمعلمنا ولأصحاب حقوق واجبة علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها أينما كانوا من أهل لا إله إلا الله. اللهم اجعلنا وأهل بيتنا وذرياتنا من أهل التقى والإفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان وأهل العلم والخير، ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر وأهل الضير، إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين. صلى الله ربنا وعلى آله. ربنا تقبل دعانا كما تقبلت دعاء نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ببركة أسرار الفاتحة. Yun sa oras itu aja. Mencari Allah palancing umur sebarokah, tapangki boleh dan kesempatan selain dalam keadaan sehat dan kenging di Allah. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.